That's basically what happened. WikiLeaks was producing things that people ought to know about those in power. I support the death penalty. We will be prosperous if we embrace free trade. Prosperity from free and fair trade. In London, and that basic anonymity is denied to people. I say ste došli na protest u organizaciji Beogradskog ogranka Diem 25, a protiv hapšenja i mogućeg izručenja u SAD Juliana Assangea, osnivača Wikileaksa, novinara i borca za slobodu štampe. Saslušanje Juliana Assangea pred britanskim sudom je pomereno sa 12. na 14. jun, što svedoči o psihofizičkoj igri iznurivanja Assangea od strane svetskih moćnika. Okupili smo se ovde u ime slobode medija na platovu Đoke Vještice ispred zgrade u kojoj se nalazi simbol režimske kontrole i poslušništva, a to je Studio B. Dozvolite nam da vam pročitamo saopštenje Beogradskog Dijema 25 povodom Assangeovog hapšenja i potencijalnog izručenja, koje je zbog svetske javnosti prevedeno i na engleski jezik. Dakle, prvo verzija na srpskom, a zatim na engleskom jeziku. Oštro osuđujemo bespravno i nehumano utamničenje osnivača Wikileaksa, novinara i borca za slobodu informisanja Juliana Assangea od strane britanskih vlasti, kao i nastojanja administracije SAD-a da bude izručen toj zemlji gde ga čeka, sigurni smo u to, montiran sudski proces. Sramno je da se čoveku koji je razotkrio ratne zločine SAD-a i njenih saveznika u Iraku i Afganistanu, ali i mahinacije i zloupotrebe velikih korporacija i podelio ih besplatno sa celim svetom, sudi za špijunažu. Oni čiji imperialistički ratovi su odneli milione života, sude čoveku koji nam je otvorio oči. Assange je progonjen od britanskih vlasti, a po nalogu velikog brata SAD-a proveo 7 godina u ambasadi Republike Ekvador u Londonu u nametnutom pritvoru, od čega poslednje 2 godine u jednoj sobi pod stalnom prismotrom bez grejanja, lišen bilo kakve veze sa spoljnim svetom. Assangeu 11. aprila ove godine poslušnički režim predsednika Ekvadora Lenina Morena uskratio azil. Jezive slike njegovog brutalnog izbacivanja iz ekvadorske ambasade su obišle čitav svet. Hapšenjem i izručivanjem Assangea Velika Britanija gazi sve demokratske i humane tekovine na koje je ponosna, a SAD insistiranjem na njegovom izručenju krši prvi amandman svog ustava po kojem američki kongres garantuje slobodu govora i štampe. Sa Assangeovim hapšenjem i izručenjem SAD svaki nezavisni istraživački novinar može završiti na sudu pod optužbom da je špijun. Svaki zločin, svaka pljačka, svaka prevara može se proglasiti za državnu tajnu, čije za razotkrivanje donosi do doživotne robije ili u nekim zemljama, u koje spadaju Sjedinjene Američke Države, smrtnu kaznu. Ono što su svetski moćnici učinili Assangeu čine ne samo slobodi medija, već i svima nama.
Stoga pozivamo sve slobodomisleće ljude koji veruju u solidarnost, istinu, pravdu i slobodu protoka informacija da podignu svoj glas za pravednu presudu koja može biti samo jedna. Sloboda za Assangea, sloboda sad. We strongly protest the unlawful and inhuman incarceration of Julian Assange, founder of WikiLeaks, journalist and member of the M25 advisory panel by British authorities, as well as his intended extradition to the US. We are certain that Assange will have an unfair trial in the USA. It is shameful to charge with espionage the journalists who uncovered war atrocities committed by the US Army and their allies in Iraq and Afghanistan, shed light on machinations and misdemeanors of great corporations, and shared these facts for free with the entire world. The same forces of empire exposed by this journalist are now putting him on trial. The injustice is already evident. Assange has spent 7 years in the embassy of the Republic of Ecuador in London. He spent the last 2 years in one room under constant surveillance, without heating, cut off from any connection to the outside world. On April 11th, Assange was denied political asylum by the puppet regime of the Ecuadorian president Lenin Moreno. The whole world has seen the disturbing images of Assange being brutally dragged from the embassy. By arresting and extraditing Assange, Great Britain betrays the great democratic and humanist traditions it claims to uphold. The USA, by insisting on the extradition of Assange, is breaching the First Amendment of the US Constitution, according to which Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for a redress of grievances. Assange's arrest and extradition to the USA would be a serious precedent that would make it possible for every independent journalist to end up in court and tried as a spy. Every crime, theft, or treachery can be labeled as espionage, leading to life sentences or worse. Assange's persecutions is therefore not alone. It is all of ours. We call upon all the free-thinking people who believe in solidarity, truth, justice, and the free flow of information to raise their voice for the only possible righteous verdict. Freedom for Assange! Free him now! Sada će vam se obratiti članica Beogradskog dijema, istoričarka Milena Repajić. Dobar dan, dragi ljudi. Danas smo se ovde skupili iz jednog vrlo jednostavnog razloga, a to je sloboda. Sloboda za Assangea, ali i sloboda za medije i sloboda za sve nas. I došli smo ovde zato što se borimo. Borimo se za pravo svakog od nas pojedinačno i svih nas zajedno da imamo pristup informacijama o tome šta naše vlade rade u naše ime, u ime kvazi nacionalnih interesa i demokratije, o tome šta se radi sa našim javnim dobrima, o tome šta megakorporacije rade da bi došle do profita, uvek preko grbače običnih ljudi, bilo da se nalazimo u Americi, Srbiji, Iraku, Rusiji, Kini ili Zimbabveu. Mnogi su postavili pitanje zašto organizujemo protest Assangea u Srbiji, s obzirom da Srbija ima mnogo drugih ozbiljnih problema, uključujući i sopstvene neslobode, ali to nije način na koji solidarnost funkcioniše. Solidarnost ne prestaje na graničnim prelazima. Jedna borba ne isključuje drugu, naprotiv. Borba za krov nad glavom, borba za radnička prava, borba za rodnu ravnopravnost, borba za vraćanje politike u ruke građana, borba za dostojanstven život, borba za slobodu medija i za slobodu Assangea su sve zajedno jedna borba koju vodimo na različitim frontovima. Političke i ekonomske elite
čak i nacionalisti, uspešno sarađuju preko granica, sve vreme nama govoreći da treba da gledamo u svoje dvorište, da nas se ne tiče visoka politika, da nas se ne tiče šta se dešava u drugim državama, u drugim gradovima, u drugim krajevima, van naših uskih interesa. Pokušavaju da nas ubede da nemamo moć da bilo šta promenimo. A tiče nas se, i tekako nas se tiče, i imamo moć da promenimo stvari, a naša moć je solidarnost. Milanu Jovanoviću, novinaru portala Žig Info iz Grocke, prošle godine je zapaljena kuća. Julianu Assangeu danas preti do 175 godina zatvora ukoliko bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što im je zajedničko jeste da neki ljudi koji misle da su njihovi interesi važniji od javnih interesa koriste brutalno ili sistemsko nasilje da sakriju svoja zlodela, bilo da je njihova moć lokalna ili globalna. Stalno od te neke međunarodne zajednice tražimo da reaguje na najgrublja kršenja slobode medija u Srbiji. Kako možemo da očekujemo da se to desi kada se te slobode krše u centru slobodnog sveta, kada zemlje koje se predstavljaju kao uzorne demokratije, citiram, udruženim naporima namerno izoluju, demonizuju i zlostavljaju pojedinca, Juliana Assangea, kako stoji u izveštaju specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija za mučenje i druge nehumane tretmane, pri čemu se konstantno ignorišu preporuke istih tih Ujedinjenih nacija koji bi trebalo da jesu međunarodna zajednica. Ponovit ću još jednom da Julianu Assangeu preti 175 godina zatvora. 175 godina. Za objavljivanje informacija od javnog značaja. Prema najnovijim optužnicama Američkog ministarstva pravde, novinarstvo je praktično okarakterisano kao špijunaža. Ta mantra o novinarima koji su domaći izdajnici i strani plaćenici i koji tako postaju glineni golubovi za odstrel nam je ovde isuviše poznata. Odlično prepoznajemo mantru ućutkivanja novinara koji govore o zlodelima vlasti, o zloupotrebima javnih dobara i ratnim zločinima. Gušenje slobode govora zarad lažnog ratno-huškačkog patriotizma. Poznajemo i preuzimanje medija da bi služili privatnim interesima ili interesima vladajuće stranke, kao što je slučaj sa studijom B ispred koga se sada nalazimo, koji je nekada bio simbol slobode, a danas je simbol režimske kontrole medija. Julian Assange i Wikileaks su nam pružili informacije koje su naše vlade, ne samo američka, razne vlade, htele da sakriju od nas. Možemo mu se odužiti solidarnošću i pobunom, tako što ćemo odlučno reći da ćemo se svim silama boriti protiv njegovog izručenja. Transparentnost nije samo prazna fraza u predizbornim kampanjama. To je ideal kome moramo da težimo ako hoćemo da uspostavimo istinsku demokratiju. Danas se borimo za naše pravo da znamo sve. To pravo nam, nažalost, ne obezbeđuje naš javni servis. Obezbeđuju ga ljudi poput Assangea. Zbog toga moramo biti solidarni u jednoj borbi, shvatiti da vodimo jednu borbu i zato vas pozivamo da u petak u 12 sati dođete na protest Združene akcije Krov nad glavom ispred delegacije Evropske komisije, a povodom novog zakona o izvršenjima koji je još gori i koji upravo kriminalizuje solidarnost. Ne sloboda jednog od nas je ne sloboda svih. Sloboda za Assangea! Izvijem se. Dragi prijatelji, Assange nije usamljen u svojoj borbi. Uz njega su svetski poznati i priznati stvaraoci, mislioci i novinari. Pročitat ćemo vam misli i izjave nekih od njih povodom slučaja Assange. Rekli su Assangeu, John Pilger, australijski novinar. Assangeov zločin je to što je novinar. On proziva pohlepne, razotkriva njihove laži i istinom osnažuje ljude širom sveta. Šokantno Assangeovo hapšenje je upozorenje za sve one koji, kao što je napisao Oscar Wilde, seju seme nezadovoljstva bez kojeg ne bi bilo napretka u razvoju civilizacije. To što je Assange progonjen predstavlja okupaciju za sve nas. To je okupacija naše nezavisnosti, samopoštovanja, razuma, saosećanja, politike i kulture. I zato
Prestanite da scrollujete za vašim kompjuterima. Organizujte, zauzmite, insistirajte, budite uporni, napravite buku, preduzmite direktnu akciju, budite hrabri i ostanite hrabri. Oduprite se policiji misli. Rat nije mir, sloboda nije ropstvo, neznanje nije snaga. Ako Đulijan može da se suprotstavi, možemo i svi mi. Slavoj Žižek, filozof. U onome što Wikileaks čini nema nikakvog nasilja. Mi znamo za klasičnu scenu iz Crtaća. Junak Crtaća stigne do ivice provalije, ali nastavlja da trči i tako ignoriše činjenicu da ispod njegovih stopala nema tla i padne tek kad pogleda na dole i shvati da je provalija ispod njega. Ono što Wikileaks čini je da podsjeća one vlasti da je krajnje vreme da pogledaju na dole. Janis Varoufakis, ekonomista. Mike Pompeo, Trumpov direktor CIA, sada državni sekretar, opisao je Wikileaks kao neprijateljsku, nedržavnu obaveštajnu službu, što je sasvim tačno. Ali taj opis važi za svaki medij koji je ikada držao do sebe. Daniel Ellsberg i Noam Chomsky su upozorili da će se novinari koji se ne protive izručenju Assangea u SAD i sami naći na listi za odstrel nekog novog predsjednika koji će ih proglasiti za narodne neprijatelje. Oliver Stone, reditelj. Julian Assange je uradio izuzetno mnogo za slobodu govora da bi doživeo da ga osuđuju oni koji su zloupotrebili tu istu slobodu. Pamela Anderson, glumica i aktivistkinja. Assange ne zaslužuje da bude u zatvoru s maksimalnim obezbeđenjem. On nikad nije počinio nasilje. On je nevin, dobar čovek, neverovatna osoba. Volim ga i ne mogu ni da zamislim kroz šta je sve prošao. Ken Loach, reditelj. Trenutna situacija je toliko usijana da su mnogi iz SAD tražili da Assange bude pogubljen. Assange je branio pravo javnosti da zna šta se radi u njeno ime i to u ono vreme kada su se skrivali oni koji ga danas napadaju. Vreme je da Assange ode slobodno i bez straha. Noam Chomsky, lingvista, filozof i pisac. Slučaj Assange je sličan slučaju hapšenja brazilskog lidera Lule de Silve. A suština je u tome da taj glas mora da zamukne. Pogledajte u prošlost i vidjet ćete očiglednu paralelu. Neki od vas znaju da je Mussolinijeva fašistička vlast poslala Antonija Gramšija u zatvor. Tužilac je tom prilikom izjavio: mi moramo da prigušimo njegov glas na 20 godina. Ne smemo ga pustiti da govori. To je Assange. Dragi prijatelji, a sada će vam se obratiti Marko Miletić ispred Levog samita Srbije i urednik časopisa Mašina. Pozdrav svima. Proces koji protiv Assangea traje već 9 godina predstavlja značajno ugrožavanje slobode medija i slobodnog protoka informacija od javnog značaja. Ovaj proces udruženo vode vlasti nekoliko zemalja kao što su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, velike zapadne demokratije kojima nije bio nikakav problem da kriminalizuju rad ovog novinara, dok su ujedno kite navodnom slobodom medija u svojim zemljama. Sve to podupire i MMF, koji je potkupio vlasti Ekvadora, a ljudi u toj zemlji kreditno zadužio. Danas, kada stajemo u odbranu Assangea, ne branimo samo slobodu medija, branimo i pravo novinara i novinarki na pristojan život, pravo na rad, pravo na platu dovoljnu za dostojanstven život i pravo na organizovanje. Od Beograda, preko sobe ekvadorske ambasade u Londonu, do Stokholma, Vašingtona i Njujorka, kao i u svim drugim delovima sveta, hiljade i hiljade novinara i novinarki svakodnevno radi u bednim uslovima. Veliki broj medijskih radnika i radnica nema ugovore o radu, nema ugovore uopšte, ne prima honorare, nemaju zdravstveno i penziono osiguranje, mnogi od njih maštaju o jasno određenom radnom vremenu i odmoru bez laptopa. Trenutni simbol stanja slobode medija u Srbiji i radnih prava novinara i novinarki je spaljena kuća kolege Milana Jovanovića u Grockoj. Progon, zastrašivanje i sprečavanje ovog novinara u obavljanju svog posla je drastičan slučaj ugrožavanja života i rada. Međutim, još je mnogo onih koji pod
pretnjama, koji su svakodnevno pod pretnjama i koji su ekonomski ucenjeni. Njima moramo pomoći da se udruže i zajednički solidarno bore za svoje pravo na dostojanstven život i rad, kao što danas solidarno zahtevamo slobodu za Assange. Hvala. Julian Assange precizno i često duhovito govori i piše o problemima savremenog sveta. Podelit ćemo s vama nekoliko njegovih citata. Koja je razlika između mene i Zuckerberga? Ja vam besplatno dajem podatke o korporacijama i zbog toga sam negativac. Mark Zuckerberg prodaje vaše lične podatke korporacijama za pare i on je čovek godine. Šta otkriva cenzura? Ništa osim straha. Imamo samo jedan život. Imamo obavezu da vreme koje imamo iskoristimo i uradimo nešto što je smisleno. Nešto što nas ispunjava. Ja uživam u tome da pomažem ranjivim ljudima, a uživam i u tome da lomim skotove. Jedini način da sačuvate tajnu je da nikad nemate ni jednu tajnu. Postojao je san o tome šta bi Evropa mogla biti, a to je san koji je Evropa izgubila. Nedostatak tog sna izaziva osipanje, dozvoljava odmetničke države na kontinentu, države koje kompromituju osnovne interese Evropljana. Slom evropskog sna je nešto što ne sme biti dozvoljeno i protiv čega se treba boriti. U suprotnom zima dolazi, rat dolazi, kraj Evrope dolazi i svako mora da iskoristi vreme na najbolji mogući način i skrene Evropu s pogrešnog puta. A ako ne, morat ćemo da patimo živeći u dugoj, surovoj noći. Kada sam rekao da je Srbija, kao i Ukrajina, jedan od najvažnijih predvodnika, mislio sam na države između, odnosno u međuprostoru. To su države gde budućnost prvo dolazi sa svim svojim užasima i lepotama, a sudbina svih pionira, pa samim tim i Srbije, jeste da budu pogrešno predstavljeni. Mi zaista živimo u vremenu između dve epohe. Mi smo poslednja slobodna generacija, jer sada je došlo vreme globalne distopije nadzora. Upravo zbog svog položaja ljudi u Srbiji su mogli na sopstvenom primeru da osete da ne treba bezrezervno verovati nikome, ni istoku, ni zapadu. Dragi prijatelji, stiglo nam je i pismo od Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Sad ću vam ga pročitati. Nezavisno udruženje novinara Srbije daje punu podršku skupu Sloboda za Assangea, jer je naš progonjeni i utamničeni kolega uradio ono što bi svaki novinar trebalo da uradi. Objavio informacije od ogromnog javnog interesa koje bi, da nije bilo njegove spremnosti i odlučnosti, verovatno do danas ostale nedostupne javnosti. NUNS zato poziva Ujedinjene nacije i druge svetske organizacije koje štite ljudska prava i slobode da ukažu svojim državama članicama da držanje Assangea u pritvoru, njegovo krivično gonjenje i moguća osuda krše osnovna ljudska prava i brojne međunarodne konvencije i da je objavljivanje informacija od javnog značaja preduslov za izgradnju demokratskog i prosperitnog sveta bez kriminala, šovinizma i ratova. Ovo je prilika i da se podsjetimo svih naših kolega, kao i uzbunjivača u Srbiji, koji su takođe platili visoku cenu zato što su u javnosti predočili informacije o ratnim zločinima, kriminalu i korupciji, kao i svim drugim anomalijama koje su nas zadesile početkom 90-ih i do danas razjedaju društvo i državu. I da se podsjetimo i njihovih ovdašnjih progonitelja, koji danas nelustrirani i abolirani za počinjene zločine i prevare takođe podržavaju Assangea, iako su u mnogo čemu slika i prilika njegovih progonitelja. Ako je Assange kriv zbog objavljivanja informacija od javnog značaja, onda su kriminalizovani i svi slobodumni i hrabri novinari širom sveta, koji su istražili na svetlost dana izneli tekstove i priloge o zločinima i zloupotrebama raznih moćnika iz svojih zemalja. Za Nezavisno udruženje novinara Srbije, predsednik Željko Bodrožić.
Assangeova sudbina je jedan veliki podsjetnik na sudbine raznih tragično stradalih, ubijenih novinara u Srbiji. Molimo vas da minutom ćutanja odamo počast našim novinarima Dadivoj Sinović, Slavku Ćuruviji i Milanu Pantiću, čije su živote uzeli neprijatelji istine. Slava im! Dragi prijatelji, sudbina Juliana Assangea ukazuje na opasnost koja preti od vlada moćnih zemalja, ali nas istovremeno podsjeća na sudbine naših novinara. Izvinjam se, čitam ponovo isto. Mala greška, Maja će pročitati pismo Edwarda Snowdena. Izvinjam se. Edward Snowden, veliki borac za istinu i trn u oku svetskih moćnika, poslao je pismo koje je bilo pročitano na protestu Dijema u Berlinu pod nazivom Svi smo mi Julian Assange. Pročitat ćemo vam integralnu verziju ovog pisma. Godinama je Julian Assange upozoravao da će doći trenutak kad će ostati bez političkog azila, a vlasti Sjedinjenih država tražiti da bude zatvoren. Assangeova upozorenja, koje su od velikog broja njegovih kritičara bila ocenjena kao smešna, su da se danas pokazala istinitim. Po priznanju samih američkih vlasti, Assange je bio optužen zbog toga što je igrao svoju ulogu u iznošenju pravih informacija na svetlost dana, informacija koje je Assange pokušavao da pomogne svom izvoru da otkrije jednu od najznačajnijih priča u poslednjoj deceniji. Assangeov izvor informacije u to vreme bio jedini vojnik vojske SAD-a koji je bio dovoljno hrabar da javnosti otkrije tajnu koja za početak nikad nije smela da bude skrivena. Niko ne spori činjenicu da su otkrića tog izvora, Chelsea Manning, bila udarna vest koja se munjevitom brzinom pojavila na naslovnim stranicama svih svetskih novina. Danas nije ugrožen samo jedan čovek, već je s njim ugrožena i budućnost slobode štampe. A sad će vam se, dragi prijatelji, obratiti član Dijema, dramaturg, istoričar i pisac Aleksandar Novaković. Dragi prijatelji, hvala vam za vaše razumevanje, vašu solidarnost i vašu hrabrost. Danas su nam razumevanje, solidarnost i hrabrost potrebniji nego ikad pre. To u kakvoj smo situaciji mogu najbolje opisati kroz stari vic koji kaže: u Sovjetskom savezu ti ne gledaš televiziju, televizija gleda tebe. KGB je malo dete za ono što danas rade kako tajne službe, tako i moćne korporacije. O današnjim merama, prisile, kontrole, izvrtanja istine, KGB je mogao samo da sanja. Navesti ljude da veruju da žive u demokratiji, a pritom progoniti ljude kao što je Julian Assange u ime te iste demokratije je vrhunac manipulacije. Baš zbog toga je Assange najprokazaniji nosilac istine od kad svet postoji. Assange je sistematski progonjen, blaćen, ponižavan i mučen od najveće imperije koju je svet ikad video. Priča o Assangeu nije samo priča o borbi jednog čoveka za istinu. Borba za istinu je ujedno i borba protiv imperije. Znate li šta je rekla Hillary Clinton za Assangea? Rekla je, citiram, "Can't we just drone this guy?" U prevodu na srpski, jel možemo da ga ubijemo dronom nekako, samo da ga roknemo i završimo stvar sa njim. To je rekla žena koja je lider Demokratske stranke, što je ironija cijele priče, žena koja je takođe htela da ubije nenaoružanog čoveka koji nikome nikad u životu ništa loše nije uradio. O kojoj demokratiji onda to govorimo? Imperija, to je pravi naziv. Ako su zemlje na koje bace oko bogate, imperija želi da ih proždere. Ako su siromašne, želi da od njihovih stanovnika napravi jeftinu radnu snagu. A ako su njihovi stanovnici još i stručna jeftina radna snaga, kao recimo u Srbiji, onda još bolje. Izvrću činjenice veštije od Gebelsa, pljačku, ubistvo, paljevinu nazivaju borbom za demokratiju. Od slobodne i plodne zemlje naprave pustinju i nazovu je mir. Pustinja, to je njihov mir. Baš zbog toga se moramo odupreti.
Naš duh ne sme biti slomljen. Da li Assange, dok su ga policajci izvlačili iz ekvadorske ambasade, molio za milost? Nije. On je vikao UK resist, UK must resist. Velika Britanija mora da se odupre, kao što moramo da se odupremo i mi i čitav svet. Dragi prijatelji, utamničili su Assange, ali ne mogu utamničiti istinu. Ne mogu ukloniti sve koji znaju šta se događalo sa Guantanamom, sa Irakom, sa Afganistanom, Libijom, Sirijom i sad sa Venecuelom. Nada za ovaj svet postoji. Ona je u grassroots pokretima, u ljudima koji se organizuju sa svojim komšijama, u onim levičarskim i progresivističkim pokretima i strankama koji nisu poklekli pred neoliberalnim kapitalizmom. Slavni grčki naučnik Arhimed je rekao: dajte mi oslonac i dovoljno dugačku polugu i pomerit ću svet. A ja bih dodao, dajte nam 10 ljudi kao što je Assange i doći će sloboda za ceo svet. Živeo Assange, živela sloboda, živela socijalna pravda, živeo demokratski socijalizam. Dragi prijatelji, setimo se imena hrabrih ljudi koji su se borili i bore za istinu, slobodu štampe i protoka informacija. Edmund Dean Morel razotkrio genocid počinjen od belgijskih vlasti u Kongu. Jan Karski, hrabri poljski obaveštajac koji je prvi obavestio svet o Auschwitzu tako što je ušao u njega kao logoraš. Clive Ponting otkrio britanske zločine u ratu na Falklandima. Cathy Messiter razotkrila špioniranje britanskih sindikata i antinuklearnog pokreta. Mordecai Vanunu podelio sa svetom podatke o izraelskom nuklearnom projektu. Karen Silkwood otkrila nepravilnosti u nuklearnim postrojenjima u SAD. Alan Parkinson, britanski naučnik koji je svetu pokazao posledice eksperimenata sa nuklearnim bombama u Australiji. Chelsea Manning obavestila svet o zločinima američke vojske u Iraku. Milan Jovanović otkrio špekulacije lokalnih vlasti u opštini Grocka. Manase Nozobonimpa ukazao na korupciju i kriminal u Burundiju. Miroslav Filipović otkrio zločine jugoslovenske vojske i srpske policije na Kosovu. Aaron Schwartz vodio kampanju protiv antipiratskih akcija. Jerry Hammond razobličio američku bezbednosnu platformu u Stratford. Barrett Brown, aktivista, član Anonimusa, radio na razotkrivanju Stratfora. John Kiriakov, zahvaljujući ovom Amerikancu, svet je saznao za brutalna mučenja koje sprovode tajne službe. Thomas Drake otkrio svetu sistem praćenja elektronske pošte od strane američke vlade. Dragi prijatelji, sada će vam se obratiti Ivan Zlatić iz Socijaldemokratske unije. Kapitalisti i njihova država su objavili rat javnosti, rat republici i rat demokratiji. Tako treba da shvatimo progon Juliana Assangea, to je rat protiv same ideje demokratije. Najjače oružje koje takozvanih 1%, odnosno kapitalistička aristokratija ima protiv nas, nisu ni policija, ni vojska, ni mornarica, ni avijacija, ni bombe, ni dronovi, nego tajne. Donošenje odluka o našim životima, o našoj planeti, vodi se u potpunoj tajnosti, da bismo za njega saznali kad odluke već stupe na snagu, kada je prekasno da ih sprečimo i kada možemo samo da se borimo protiv posledica. Da ne postoji Wikileaks, ne bi postojalo ni naše znanje o prirodi oligarhije koja vlada nama i koja vlada planetom. Ne bismo umeli ni da mislimo o vladajućem kapitalističkom režimu, a kamoli da tražimo i nalazimo načine da mu se suprotstavimo, da ne postoji institucija kao što je Wikileaks. Bili bismo bespomoćni, kao što su bili bespomoćni oni Iračani pokošeni rafalom na snimku koji je iz tajnih arhiva iznala Chelsea Manning, a koji je objavio Julian Assange. Chelsea Manning i Julian Assange su danas u zatvoru zato što imaju savesti i hrabrosti, kao i brojni drugi borci za Republiku, čija smo imena malo prečuli, širom planete. Najveća podrška koju možemo da im pružimo je da obezbedimo da njihov rad i dalje živi.
da čitamo dokumenta sa Wikileaksa, da ih čitamo pažljivo, jer je neko stavio život na kocku da bi nam objavio tajne. Da delimo sve što pročitamo, da objavimo sami svaku tajnu koja nam padne, koja nam dođe pod ruku, da vadimo telefone i da snimamo moćnike svaki put kada misle da su zaštićeni od javnosti i da mogu da rade što hoće. Sloboda za Assange, rat tajnama. Dragi prijatelji, dame i gospodo, drugovi i drugarice, želim da vam prenesem sledeću stvar, nekoliko informacija za početak. Pozivamo vas da nam se posle protesta u 19:30 pridružite u Magacinu, gde će se u organizaciji kinokluba Barut i Samoobrazovnog univerziteta Svetozar Marković održati projekcija filma Hacker Wars, dakle, savršeno u skladu sa ovom temom, i diskusija na temu digitalnog aktivizma o praksama tehnološke i društvene borbe za slobodnije društvo. I još jednom vas pozivam na protest Združene akcije Krov nad glavom, koji će se održati u petak u podne ispred delegacije Europske unije. Dakle, to je na Novom Beogradu kod Sava centra. I na samom kraju, dragi prijatelji, hvala vam što ste došli. Nadam se da će nas čuti ne samo ovde, već i u svetu. I da će ovaj protest biti možda simboličan, ali bitan korak prema Assangeovoj slobodi. A sada ćemo, da bi obeležili godine koje je proveo Assange u ekvadorskoj ambasadi, poslati ove balone sa porukom koja je nama svima na srcu. Sloboda za Assangea! Vidimo se, čao.